Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir raisonnement scientifique et communication et critique graphique, page 51. Toujours Univers Plus concernant la troisième année de l'enseignement collégial. غادي نبداو بالسؤال الأول. Une analyse de 100 cm3 d'air inspiré et de 100 cm3 d'air expiré donne les résultats suivants. Donc, بالنسبة l'air inspiré présente donc 79 سنتيمتر كوب من الازوت 21 سنتيمتر مكعب من dioxygène, des traces de dioxyde de carbone et vapeur d'eau donc variable. بالنسبة l'air expiré فيه احتوى 79 سنتيمتر مكعب من الازوت 16 سنتيمتر مكعب من الديوكسيجين 4.5 سنتيمتر كوب من ديوكسيد دو كربون وعندنا ساتوراسيون en vapeur d'eau. Quelle réflexion veut suggère؟ دونك الا شفنا هاد النسب غادي نفهموا بان الغازات المتدخله في التنفس دونك هي ديوكسيجين et dioxyde de carbone. دونك الى شفنا l'air inspiré دونك الكميه ديال الاكسجين اللي تدخل ماشي هي الكميه اللي تخرج، وحتى لا ميم شوز بالنسبه للديوكسيد دو كربون الكميه اللي تدخل دونك ماشي هي اللي تخرج. هنا كنكتشفوا بان الانسان دونك انسبير لو ديوكسيجين et expire le dioxyde de carbone. دونك وبالنسبه لي غاز اللي ما كيدخلوش ou bien n'intervient pas ou donc dans les échanges gazeux هما l'azote donc لان النسبه ديالو نفسها يعني قد اللي كيدخل قد اللي كيخرج. Donc on peut dire d'après ce tableau on constate que l'air inspiré et l'air expiré ont la même teneur en azote car ce gaz n'intervient pas dans les échanges gazeux respiratoires. L'air inspiré est plus riche en dioxygène par rapport à l'air expiré. La situation est inversée pour le dioxyde de carbone. Donc l'interprétation au niveau des alvéoles pulmonaires. Le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone emprunte le chemin inverse. Donc l'air expiré est toujours saturé en vapeur d'eau car notre organisme rejette en permanence de la vapeur d'eau. Voilà. غادي ندوزو السؤال الثاني ولا التمرين الثاني. Le graphique ci-dessus montre les méfaits سلبيات de la pollution par l'amiante sur les poumons. Les poumons sont les premières victimes de l'amiante. Donc عندنا المبيان كيبين لي كونسير لي الاميونت دونك بالحمر. هذا المبيان هذا يعني التطور ديال الناس المصابين يعني بكونسير اللي السبب ديالو هو هذا الاميون و لونسومبل دي باثولوجي لي الاميونت. دونك بالنسبه بالزرق عندنا لونسومبل دي باثولوجي دونك لي الاميونت. Donc le texte. Donc l'inhalation de fibres d'amiante détériore le tissu respiratoire et favorise l'apparition de diverses maladies de la plèvre, donc membrane qui entoure les poumons, des bronches et des poumons. Donc ces atteintes du tissu pulmonaire surviennent 10 années après l'exposition à l'amiante. Donc تقريبا 20 حتى 40 سنة من التعرض لهاد يعني لهاد المعدن هذا. et sont définitives. Il conduit souvent au cancer. donc يعني فهو خطير بالنسبة للجسم ديال الإنسان. donc l'amiante هو واحد السيليكات donc واحد السيليكات qui peuvent être travaillés donc en fibres résistant à l'action de feu. هو dangereux بالنسبة لا سانتي اون جينيرال. هو يعني في الحاله الطبيعيه ديالو ما عنده حتى شي خطر.
ولكن بالنسبه امتى كيولي خطير ونويزيبل هو ملي تيبدا يعني العمل به، يعني الانسان كيستعملو والانسان كي يخدم به. هنا تيبدا هذوك التفاعلات، وممكن انه يعني يسبب الانسان مجموعه من الامراض اللي هما يعني غالبا كيؤديو الكونسير. دونك السؤال A, décrivez le graphique. Donc le graphique montre l'augmentation en fonction du temps du nombre de personnes touchées par les pathologies liées à l'inhalation de l'amiante, notamment les cancers. B, expliquer le résultat. Donc cette augmentation très forte montre que l'inhalation de l'amiante est une cause directe de plusieurs maladies, notamment des cancers. Voilà. Le tableau ci-dessus représente les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang du poumon. Donc, voilà le tableau. Quantité en millilitres pour 100 millilitres de sang. بالنسبة le sang arrivant au poumon. L'oxygène 15, dioxyde de carbone 52 millilitres. Sang sortant du poumon 20 بالنسبة للأكسجين، ديوكسيد دو كربون 18. يعني الدم اللي تيدخل للرئة تيكون غني بديوكسيد دو كربون، وملي تيخرج من الرئة كيكون غني بالأكسجين. Donc سؤال A, comparer les quantités d'oxygène dans le sang qui arrive au poumon et dans celui qui en sort. Donc question numéro 3. Donc voilà. Donc هنا 3. هذا السؤال الثالث. Le sang arrive au poumon est plus riche en dioxyde de carbone et plus pauvre en dioxygène par rapport au sang sortant du poumon. B. Que déduisez-vous de ces données? Donc, au niveau des poumons, le sang s'enrichit en dioxygène qui passe de l'air alvéolaire vers le sang. يعني الدم تيتحمل بالاكسجين يعني كيتخلص من ثاني اكسيد الكربون في الرئه، يعني كيخليه في الرئه اللي تخلص منه pour l'expiration. Même question pour le dioxyde de carbone. Donc, au niveau des poumons, le sang s'appauvrit en dioxyde de carbone qui quitte la circulation sanguine pour passer dans l'air alvéolaire. Donc, من l'air alvéolaire غادي يعني يخرج لبرا par l'expiration، يعني عملية الزفير. غادي ندوزو دابا للسؤال الخامس ولا الرابع pardon. Donc السؤال الرابع. Le schéma ci-dessous représente le phénomène de la diffusion qui règle le passage des gaz entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Donc شوفوا معايا بالخضر هذا l'air alvéolaire، هاد النقاط الخضرين ديوكسيجين، وبالنسبه لهاد الكومبارتيمون اللي بالاحمر كتبين لينا دونك لو سون دان كابيلير بولمونير. وهنا عندنا باروا دو l'alvéole et du capillaire. هذا الباروا ديال l'alvéole بالخضر وهذا باروا ديال الكابيلير بولمونير. النقاط اللي بالاحمر ديوكسيد دو كربون. دونك شوفوا معايا بالنسبه للكابيلير بولمونير دونك عندنا بزاف دونك ديال الديوكسيد دو كربون. هنا عندنا بزاف بالنسبه للير الفيولير فيه بزاف من ديوكسيجين. À l'aide de ce schéma, complétez les deux phrases suivantes A et B après les avoir recopiées sur votre cahier en attribuant en attribuant à chaque chiffre l'expression correspondante. A. La concentration de l'oxygène est plus importante dans l'air alvéolaire. بالنسبة ل A غنكتبو l'air alvéolaire. Donc
A رقم واحد l'air alvéolaire. Que dans le sang. Que dans بالنسبة ل 2 هي le sang. Que dans le sang. L'oxygène donc passe de l'air alvéolaire dans le sang. Donc بالنسبة ل3 l'air alvéolaire وبالنسبة ل4 le sang. Donc هادو هما les expressions اللي خصنا نكملوا بهم la phrase. بالنسبة ل B, faites une phrase sur le même modèle pour le dioxyde de carbone. Donc هنا la concentration de dioxyde de carbone est plus importante dans le sang que dans l'air alvéolaire. Le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire. هنا عندنا يعني الغاز دائما كيمشي من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض. يعني CO2 كيكون مرتفع، يعني الضغط ديالو كيكون مرتفع في الدم، فكيمشي من الدم للوسط ديال السنخ الرئوي. العكس تماما بالنسبه للاكسجين كيكون الضغط ديالو مرتفع في السنخ الرئوي فكيمشي للدم، اذا اللي كيكون الضغط ديالو منخفض. دونك هنا القاعده ديال الفيزياء الغاز كيمشي من المنطقه ديال الضغط المرتفع نحو منطقه الضغط المنخفض. الى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد ان شاء الله مع دروس الفصل الرابع. كونوا في الموعد. الى اللقاء.